सरला तुम आस मु गाड़ी बाहर कर रहिल रहिल कुंच टिके साइज करदेल एटा सही साड़ी ना आम जो निबंध तुमको देती एटा मो बहुत चॉइस करतला এইটা হলে হইছে স্বামী স্ত্রী দুনিয়ার বাহারে ওইলো বলো তো মা তো কিছু শিখাই নাই ঘন্টা হলানি চুলটা ধরি হইছে হাত যেমতি চালু না এই ছিন্ডি পাইলা ভଳିଆ কাম କରୁଛି ଆଉ ବୋଉ ତମେ ଏମିତି କଣ କହୁଛ ସେ ନୂଆ ବୁହାଟା ସେ କଣ ଜାଣିଛି ତାକୁ ଆମେ ଶିଖେଇଲେ ସେ ସବୁ ଶିଖିଯିବନି ବୋଉ ତମେ ମାଙ୍କୁ କିଛି କୁହନି ମୁଁ ସବୁ କାମ କରିଦେବି ମୋ ହାତ ଟିକେ ପାଣି ଦେଲ ତେବେ ମାଇପ ବୋଲା ଆଇ ମାକୁ ଯଦି ଏମିତି কোনো ସାହାଯ୍ୟ କରିନଥିଲୁ ମାଇପକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ବସେଇଛି ମା ପୁଅ से बुढ़ी मनुष्यटा कौन कहूँ तुम ता कथा जमा धरबनी से केते दिन बा बंचब तम बोऊ आज बोहू को केते कथा कहले तम बोऊ सब बेले गोटे नुआ बोहू पर गेजे गेजे होउछन तमे आ ये कथा को एते आगु को बढ़ाओ मो बहुत बुढ़ी हेलानी ताको तो 70-80 वर्ष हेलानी से तो छोट पिला संगे समान ता कथा हमें भइले हबो